Go. Bili na pong grapes. Bili na pong grapes. Mura lang. 10 pesos lang. Bili na po. Kaso nga lang po fake. Ay, yung iba namang, fruits. Ito. Ano to? Go. Bili na pong banana. Bili na pong banana. Mura lang. Mura lang. Ano peso? Magkano yan? 5. 5 pesos. Kaso nga lang po fake. Iba naman. Which one naman? Ito. Yan. Bili na pong papaya. Bili na pong Papaya. 1 pesos lang. Wow, mura. Kaso nga lang po fake. Fake din, oh my. Hi. Which one pa? Anong nga ba to? Pear. Bili na pong pear. Bili na pong pear. Mura lang. 0 pesos. Zero! Free na yun pag zero. Free lang po to. Kaso nga lang po fake. Kunwari na lang totoo to. Sige. Next. Last one. Ay, may kusunod pa. Last tuto. Anong pangalan ng store mo? Anong pangalan ng tindahan mo? Alon Fruits. Alon fruits. Okay. Sabay. sige, Para sabay. madali. Go. Ano to, kamatis? Dalandan. Bili na pong dalandan, tsaka orange. Okay. Mura lang po. Free lang po to. Okay. Kaso nga lang po, totoo. Ito lang yung fake. Dito yung nga matotoo. Tapos dito yung fake. Ano pa kaya? Ito, green grapes. Tapos Green ito, grapes. green What's that? apple. Green apple. Another apple. Apple. So many apples naman. Oh, grapes. Sit down. Grapes. Uy. Avocado. Ay, hindi pa isa-isa. Okay. Bili na pong green grapes. Bili na po. Mura lang po. Tay 1 pesos. 1 pesos. Okay, next. Ay, dito yung matotoo, di ba? Bili na pong apple. Kantahin mo na lang yung chicken banana dun. Ito yung Yeah. banana. Dali. Chicken banana. Ay, hindi! Banana. Kaya nga magtitinda eh. Ay, sampulan mo muna ako ng kanta. Nung chicken banana. Chicken? Yun, hawakan mo yung banana. Isa lang ha. Okay, I want you ready, go. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Tama na. Hindi naman. Okay, magbabay na. Uy! Magtitinda pa! Ay, oo nga pala. Go. Bili na po. Bili na pong avocado. Bili na pong avocado. Tsaka po apple. Ito po yung totoo. Tapos ito po yung fake. Dito yung fake. Okay. Ito yung totoo ba? Can't remember. Ano nga ba sabi mo? Ito yung totoo. Sige. Diyan. Last one. Last one. Totoo to. Totoo. Nagulong yung orange. Aray ko. All done? Mag-picture ka dyan. Pipicturean kita dyan kasama yung mga fruits mo. 1, 2. Lalabas ko lahat. Huwag na! Okay na yan. Game. Smile. 1, 2. Wait lang. Eh? Ihanay ko pa sila. Okay. Hindi pa tapos. Smile. Hindi pa. Ayos pa. Dumo. Smile. Okay.
Ah, Say bye-bye. Bye-bye.